Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the easy way. يقولون بالآد السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ اس میں ہم اس دوسرے حصے میں قواعد کریں گے 9ویں سبق کے، اور اس میں فعل مضارع سیکھیں گے۔ یاد رکھیے، اگر یہ آپ کا پہلا پروگرام ہے تو اس میں ہم ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کو استعمال کر رہے ہیں، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ اشارے بھی کیجئے اور بولیے بھی ہمارے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کو عربی کے سارے صیغے سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ الفاظ یا کلمے جو ہم بولتے، سنتے، لکھتے، پڑھتے ہیں، اس کی 3 قسمیں ہیں، یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں اس سے پہلے بھی۔ پہلی قسم ہے اسم کی، یعنی کسی کا نام یا صفت۔ دوسری قسم ہے فعل، جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، اور تیسری قسم ہے حرف، جو اسموں اور فعلوں کو ملائے۔ ہم نے اس سے پہلے فعل میں فعل ماضی کیا، یعنی پرفیکٹ ٹینس جو ہو چکا، اس کی پریکٹس کی۔ اس میں ہم فعل مضارع کریں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ہم اس کو ریفریش کر لیں۔ تو میرے بعد دہرائیے آپ سب لوگ، ناظرین آپ بھی۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم نے کیا۔ پھر سے فعلا اس نے کیا، فعلو انہوں نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم نے کیا۔ ترجمہ کیجئے، فعلا اس نے کی، فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا ہم نے کیا۔ میرے بات دہرائیے عربی میں سوچتے ہوئے۔ فعلا فعلو، فعلتا فعلتم، فعلتو فعلنا۔ اب ہم انشاءاللہ فعل مضارع سیکھیں گے۔ ویسے فعلا فعل ماضی کے بارے میں نے فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا، اس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ پہلے سامنے دیکھیے آپ، فعلا ہے، فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتو فعلنا، پہلے کام ہے۔ جو گویا کسی نے ایک درخت لگایا ہے 5 سال 10 سال پہلے، اب درخت جو ہے پورا بڑا ہو چکا ہے، سامنے پہلے درخت نظر آئے گا اور کرنے والا اس کے بعد۔ تو اس میں فعل ماضی میں فعلا 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 سامنے ہے، بعد میں کس نے کیا اس کا ذکر ہے۔ اب ہم آتے ہیں فعل مضارع۔ فعل مضارع دوسرا فعل ہے۔ عربی میں فعل مضارع کا بیسک مطلب ہے جو کام ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا۔ جو ابھی تک نہیں ہوا، اسی لیے دونوں اس میں ٹینس آتے ہیں، ہو رہا ہے یا ہوگا۔ تو اس کی پریکٹس کرتے ہیں ہم، اور اس کے لیے یاد رکھیے فعل ماضی کے لیے ہماری ہاتھ کی سطح نیچے تھی، ہاتھ ہمارا بالکل یعنی ہاریزونٹل تھا۔ فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا، یہ فعل ماضی ہو گیا ہے، ہاتھ ہمارا نیچے ہے، آواز نیچے ہے، اور اس میں آپ اگر فونٹس کو بھی دیکھیں گے تو فعلا فعلو اس کے فونٹس اٹیلک ہیں، گرے ہوئے ہیں، یعنی کام ہو چکا ہے۔ لیکن جب فعل مضارع کی بات کریں گے تو ہمارا ہاتھ جو ہے آنکھ کی سطح پر ہوگا، آنکھ کی سطح پر، ہاتھ اوپر ابھی ہو رہا ہے اور آواز بھی اونچی ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس کے فونٹس بھی اپرائٹ فونٹس ہیں۔ تو آنکھ کی سطح پر رکھتے ہوئے اب آپ اشارہ کریں گے، تو میرے بعد اشارہ کیجئے، پریکٹس کیجئے۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، نفعلو ہم کرتے ہیں، یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، نفعلو ہم کرتے ہیں۔ پھر سے یفعلو وہ کرتا ہے،
यफ़अलूना वो करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, तफ़अलूना आप सब करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, नफ़अलू हम करते हैं। याद रखिए नाज़रीन, ये पैटर्न्स पर कुरान करीम में 5000 के करीब अल्फाज आए हैं। तो शौक से करना है, सिर्फ 5-6 मिनट की या उससे कम की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, तो इन्हें इससे उकताइए मत, शौक से कीजिए। तर्जुमा कीजिए एक्शन के साथ, यफ़अलू वो करता है, तर्जुमा कीजिए, यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, तफ़अलूना आप सब करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूं, नफ़अलू हम सब करते हैं, यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, तफ़अलूना आप सब करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूं, नफ़अलू हम सब करते हैं। याद रखिए यफ़अलू यफ़अलूना, तफ़अलू तफ़अलूना, अफ़अलू नफ़अलूना नहीं है, नफ़अलूना नहीं है, नफ़अलू, अफ़अलू नफ़अलू। सो नफ़अलूना मत बोलिए, ठीक है, अफ़अलू नफ़अलू, यफ़अलू यफ़अलूना, तफ़अलू तफ़अलूना, अफ़अलू नफ़अलू। अब मेरे बाद अरबी में दोहराइए सोचते हुए कि आप क्या कह रहे हैं, ठीक है, जहन पर। सिर्फ यफ़अलू करता है नहीं, माशाअल्लाह वो अच्छा। इसके दो माने हैं, जैसा मैंने कहा फ़ेल मुज़ारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, इसीलिए यफ़अलू का मतलब है वो करता है या करेगा, यफ़अलूना वो करते हैं या करेंगे, तफ़अलू आप करते हैं या आप करेंगे, तफ़अलूना आप सब करते हैं या करेंगे, अफ़अलू मैं करता हूँ या मैं करूँगा, नफ़अलू हम करते हैं या करेंगे। लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम फ्यूचर का टेंस निकाल रहे हैं, सिर्फ करता है या करते हैं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे बाद अरबी में सोचते हुए दोहराइए, माशाल्लाह वो भी अरबी सीख रहा है, आप भी अरबी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ। तो इस अच्छे माहौल को, इस अच्छे काम को जहन में रखते हुए प्रैक्टिस कीजिए। मेरे बात दोहराइए, यफ़अलू यफ़अलूना, तफ़अलू तफ़अलूना, अफ़अलू नफ़अलू, यफ़अलू यफ़अलूना, तफ़अलू तफ़अलूना, अफ़अलू नफ़अलू, यफ़अलू यफ़अलूना, तफ़अलू तफ़अलूना, अफ़अलू नफ़अलू। अभी देखिए इसमें यफ़अलू यफ़अलू, तफ़अलू तफ़अलू, अफ़अलू नफ़अलू, स्टार्टिंग में चीजें बदल रही हैं। फ़अला फ़अलू में क्या था, फ़अला फ़अला फ़अलू, फ़अलता फ़अलतुम, फ़अलतु फ़अलना, इसमें एंडिंग्स में बदल रहा था, यहाँ पर स्टार्टिंग में बदल रहा है, सब शुरू में बदल रहा है। यफ़अलू यफ़अलू, तफ़अलू त, या ता ता आ ना, या ता ता आ ना, स्टार्टिंग में बदल रहा है। और इसको याद रखने के लिए आप इसको भी याद रख सकते हैं, मसलन उधर यासिर को खड़ा कर दीजिए, उधर यासिर है, यासिर यफ़अलू, आपका दोस्त यासिर उधर है, जहन में सोचिए यासिर यफ़अलू, और कई यासिर होंगे तो आवाजें आएंगी यफ़अलूना, इस तरह से सोचिए आप यफ़अलूना। और सामने तौफीक को खड़ा कीजिए, सामने अपने दोस्त तौफीक को, तौफीक तफ़अलू, तफ़अलूना, कई तौफीक होंगे तो आवाजें आएंगी तफ़अलूना। और अना, मैं अना हूं, अना अफ़अलू, अना अफ़अलू, और नहनु नहनु नफ़अलू, ठीक है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, यासिर यफ़अलू यफ़अलूना, तौफीक तफ़अलू तफ़अलूना, अना अफ़अलू नहनु नफ़अलू, ठीक है। तो फ़ेल माजी में एंडिंग्स बदल रहे हैं और फ़ेल मुज़ारे में बिगिनिंग्स, शुरू के हिस्से। इसको हमने उतरते हुए हवाई जहाज़ की निशानी पर भी बताया है, जैसे यहाँ भी नज़र आ रहा है आपको, और इस पिक्चर में भी जो फ़ेल माजी है उसमें उड़ता हुआ जहाज़ है, यानी मैंने कहा कि जो चीज़ चली गई उसका पिछला हिस्सा देखकर हम बता सकते हैं कि क्या गई, साइकिल थी या कार थी या ट्रक था, पिछला हिस्सा देखकर हम बता सकते हैं कि वो क्या है। इसी तरह इसमें हम बता सकते हैं फ़अला फ़अलू, फ़अलता फ़अलतुम, फ़अलतु फ़अलना, किसने काम किया, एंडिंग हिस्से को हम देखकर बता सकते हैं। अब वो सारी चीज़ें ट्रक साइकिल कार वगैरह उतारना मुश्किल थी, इसलिए हमने कहा कि अगर आप रनवे पे बीच में खड़े हों तो जहाज़ उड़ गया, उड़ता हुआ जहाज़ चला गया, उसकी दुम पर हमने वो चेंजेस बताए हैं, उ ता तुम तु ना। इसी तरह अगर कोई चीज़ आ रही हो, कोई चीज़ आ रही हो, ट्रक हो, कार हो, बस हो, तो सामने का हिस्सा देखकर मैं बता सकता हूँ क्या चीज़ आ रही है, राइट।
تو اسی طرح اس میں یا تا آ نا، اس کو دیکھ کر ہم بتا سکتے ہیں کون کام کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے یا آپ کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں. اسی کو ہم نے اترتے ہوئے جہاز پر یہ بتایا ہے کہ کون جو ہے آ رہا ہے. تو یا تا آ نا. تو اب ہم ماضی اور مضارع دونوں کی ملا کر پریکٹس کریں گے، اس لیے کہ قرآن میں دونوں نمونوں پر تقریباً 10,000 الفاظ آتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہی آتے ہوں گے. تو میرے بات دہرائیے، فعلا فعلو نیچے، ماضی ہے ہاتھ نیچے، ہاتھ ہاریزونٹل. فعلتا فعلتم، فعلتو فعلنا، یفعلو یفعلون، یہ مضارع ہے آنکھ کی سطح پر اوپر، ہاتھ اوپر آواز اوپر، ٹھیک ہے. یفعلو یفعلون، تفعلو تفعلون، افعلو نفعلو. پھر سے فعلا فعلو، فعلتا فعلتم، فعلتو فعلنا، یفعلو یفعلون، تفعلو تفعلون، افعلو نفعلو. ایک بار اور، فعلا فعلو، فعلتا فعلتم، فعلتو فعلنا، یفعلو یفعلون، تفعلو تفعلون، افعلو نفعلو. اب ہم آتے ہیں نقطۂ تعلیم کی طرف. مجھے آپ کس طرح یاد رکھیں گے؟ مجھے یاد رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس ملاقات کے حوالے سے جس میں میری آپ سے پہلی ملاقات ہوئی ہو. ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھے کوئی اور حوالے سے یاد رکھیں. دراصل کسی شخص سے بھی جب آپ ملتے ہیں تو اس کی پہلی ملاقات کے حوالے سے ہی اس کو یاد رکھتے ہیں. اسی طرح کس طرح آپ نئے الفاظ کو یاد رکھیں گے؟ اس پہلی ملاقات میں جس میں اس لفظ کو آپ نے سمجھا. جیسے ان پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن انشاءاللہ اگر اللہ چاہے، اب اگر آپ نے اس جملے کو سمجھا ہے تو ان کا معنی اب یاد آ جائے گا. مثال جو ہے یاد رکھیں گے آپ، اس سے پہلے بھی میں نے کہا، تو انشاءاللہ آپ معنی کو بھی بآسانی یاد رکھیں گے. اگر آپ کو معنی یاد ہو جائے تو اس کے بعد مثال یاد رکھنے کی ضرورت نہیں. مثلا اگر میں آپ سے ملا ایک ملاقات میں، آپ کے ساتھی بھی تھے، اگر آپ کا ساتھی بھول گیا تو آپ کہیں گے یار وہی صاحب ہے نا جن سے ہم نے پہلی ملاقات کی تھی وہاں پر، تو پہلی ملاقات کو یاد دلائیں گے. لیکن اگر میں آپ سے دوستی میری ہوگی تو پہلی ملاقات یاد رکھنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح معنی الفاظ کا یاد ہو گیا تو مثال یاد رکھنے کی ضرورت نہیں. یہ کورس کا اہم راز ہے، اس میں ہر مثال آسان ہے، جانی پہچانی ہے، روحانی جذباتی ہے اور بار بار استعمال ہونے والی ہے. ناظرین، ہم نے اب تک 9 اسباق میں 59 الفاظ سیکھے جو قرآن میں 26,410 بار آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the Easy Way. يقولون they are